दोस्तों चलवी मौसम में खुशामदीद है। खबर गरम जनाब के ईद के बाद को काम चुका जाने वाला है और ख़ास तौर पर इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मुतहरक होती हुई नज़र आएगी बल्कि आपको सख्ती में भी इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि ईद के बाद खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं और इस हवाले से नहायत मुसद्दका ज़राए ने इस बात का इशारा दिया है कि ये तब्दीलियाँ ना सिर्फ ऑपरेशनल साइड के ऊपर होंगी बल्कि इन तब्दीलियों के झक्कड़ के अंदर वो खुफिया इदारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी इन तब्दीलियों की जद में आएंगे और एक नई टीम मैदान में उतारी जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब से मुज़ाकरात में के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने गुमगू की कैफियत को ख़त्म कर दिया है और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है, वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि जनाब बूए बारियाँ बंद ने, ताले लाते ने, लॉक करते ने, किल ठोकते ने, ना ये अब दरवाजे खुलेंगे और ना ही ये बूए बारियाँ किसी तरीके से ओपन होंगी। ना सिर्फ ये बल्कि वो तमाम अफराद जो माजी के अंदर मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए इमरान खान साहब की सहूलत कारी करते रहते थे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और एक डिसिप्लिन में होने के बावजूद, उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जनाब अब किसी ने तयशुदा मामलात से इनहराफ करने की कोशिश की या अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की तो ऐसे तमाम अफराद को ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल किया जाएगा बल्कि उनके लिए ऐसी इबरतनाक सज़ाओं को तजवीज़ किया जाएगा कि अगले पैन कन्ना हथ ला लेंगे। मौजूदा सूरत हाल में ये बात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इदारे के अंदर ऐसी टीम को सामने लाया जाना जो हार्ड लाइंस लेने वाली है या हार्ड लाइंस लेगी, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो ज़राए जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है उनका ये भी मानना है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हार्ड लाइंस लेने की कुछ इंपॉर्टेंट वजूहात भी हैं। वो वजूहात कौन सी हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले 2 और ख़बरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि आपके सामने मौजूदा सूरत हाल ना सिर्फ क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये 2 खबरें इख्तिताम पजीर होंगी इनकी मौजूदा सूरत हाल जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था उसकी रेलिवेंस भी आपके सामने आ जाएगी। अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब की जानिब से कल मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का इंकशाफ किया गया कि बड़े साहब, उन्होंने जिक्र किया कि जनाब बड़े साहब के अलावा किसी और से बात नहीं की जाएगी क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो जो है ना इख्तियार नहीं है जिसके ज़रिए वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान साहब ने इस बात को क्लैरिटी के साथ इस्टेब्लिश करने की बात की कि कोई गलत फहमी में ना रहे और ये गलत बयानी मत करे कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं या हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इनफैक्ट इमरान खान साहब ने खुद अपनी ही पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा, अपनी ही पार्टी के तर्जुमान के मुंह के ऊपर वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि जनाब लोगों को अब इस थप्पड़ की जो गूंज है वो बड़ी देर तक सुनाई देगी, क्योंकि यही वो लीडर्स थे जो कल तक यानी इमरान खान साहब की इस मीडिया टॉक से पहले तक इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब इमरान खान ने देखें कितने ज़र्फ का मुजाहरा किया है, देखें इमरान खान ने आखिरकार सियासी जमातों की सियासी डायलॉग की अहमियत को तस्लीम कर लिया है। इमरान खान इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो मुज़ाकरात करें और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी पिछली मीडिया टॉक में इस बात का इजहार किया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि जनाब आपको सियासी कुव्वतों से बातचीत करनी चाहिए, देखें मैंने उनकी बात को तस्लीम कर लिया। आज इमरान खान साहब ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है कि गलत बयानी ना की जाए, हम मुज़ाकरात नहीं चाहते और इमरान खान साहब की तरफ से ये जो स्टांस है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब का ये कहना था कि बड़े साहब फैसले करेंगे तो हुकूमत से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अब भी इस बात का यकीन है
کہ ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار یا آمادہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، تاہم جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر موجودہ حکمرانوں سے مذاکرات کا کیا فائدہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی ان کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے، انہوں نے کہا حکومت سے میں نے مذاکرات نہیں کیے تھے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے کہنے پر جو پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ ڈائلاگ کیے تھے، اس میں ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی تھی کہ جب تک عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہے اس وقت تک انتخابات کو بھول جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ لاک کو ختم کر سکیں۔ لیکن عمران خان نے اس موقع پر اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو کس نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت اس وقت تک الیکشنز نہیں کرائے گی جب تک عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر موجود رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کسی ہنچ کو جو ہے وہ شاید اس بات کی بنیاد بنا لیا ہے کہ ان کے لیے شاید راستے آسان نہیں۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے بعد سرگودا کا بھی جج نہ صرف سامنے آ گیا ہے بلکہ اس نے بھی مداخلت کے حوالے سے انکشاف کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے، لہٰذا اب اس مداخلت کا راستہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے روکنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی جو ساری کی ساری باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، لیکن آپ اس بات پر بھی ذرا دھیان دیں جس کا میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے اپنے اندر جو گو مگو کی کیفیت تھی، جو اف اینڈ بٹس تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کر لیں گے، یہ ہو جائے تو وہ کر لیں گے، اپنے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ابہام کو ختم کر دیا ہے، اور وہ ابہام کا ختم ہونا عمران خان صاحب کے پاس واضح بھی ہے، کیونکہ اسی پیغام کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جناب اب کسی طرح کی سہولت کاری نہیں ہوگی، لہٰذا وہ تمام لوگ جو ماضی میں عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ جناب نو ifs نو بٹس، اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ آپ ہمارے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کو کسی طرح کی اہمیت دینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ بات چیت کے بوئے باریاں بند ہیں۔ اور ساتھ یہ پیغام بھی مل گیا ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب نے اس استدلال کو تلاش کیا کہ جناب جب فیصلے بڑے صاحب نے کرنے ہیں تو ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ کس طرح مذاکرات کریں۔ اس کی دوسری مثال ہے جناب محسن نقوی اور شہباز شریف، دونوں ہی متحرک ہیں، دونوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے اور مولانا صاحب کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں مولانا صاحب کا جو نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں وہ کسی بھی طور پر پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا نمبر بہت بڑا ہے اور مولانا صاحب کا نمبر اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، البتہ مولانا صاحب کی خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل پریزنس اور ان کی پولیٹیکل پریزنس کو مزید تقویت دینا عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس سینیریو کو میں آپ کے سامنے اس طرح رکھوں کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب نے مولانا صاحب کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ جناب اگر آپ خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ آپ سے چھینا گیا وہی مینڈیٹ آپ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے الیمین گنڈا پور کی گورنمنٹ کے خلاف پولیٹیکل موومنٹ چلانا پڑے گی، اور وہاں پر آپ کو دھرنے، جلسے، جلوس، ریلیز، یہ سب کچھ کر کے خیبر پختونخوا کے اندر وہی صورتحال کریٹ کرنا پڑے گی جو علی امین گنڈا پور وفاق کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو یہ صورت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے زیادہ قابل قبول ہے، لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے عمران خان کے ساتھ جانے میں نہ جلدی ہے اور نہ ہی میرے پاس اس بات کی کوئی خواہش ہے کہ میں بہت جلد عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش ہوں اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ مل کر موجودہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کروں۔ مولانا صاحب کے لیے
PDM اور PDM में शामिल जमातें इमरान खान साहब से ज़्यादा बेहतर भी हैं और उनके लिए ज़्यादा काबिल एतमाद भी हैं। लिहाजा अगर मौलाना साहब को इस बात का यकीन दिला दिया जाए या दिला दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जाएगी और उनको जो है वो इमरान खान के मुकाबले में एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा, तो ये मौलाना साहब के लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। दूसरा सिनेरियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और वो है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता दिनों मुकम्मल तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब वो मौजूदा हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून से ना सिर्फ नक्को नक आ गए हैं बल्कि इस हद तक तंग हो गए हैं कि उनके लिए बजट को पास कराना भी तरजीह नहीं है। अब इस सूरत हाल में इसहाक डार साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, राना तनवीर साहब, एहसन इकबाल साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बातचीत भी की और उनको इस बजट सेशन के अंदर शामिल होने के लिए तैयार करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने इस बात का इजहार कर दिया है कि अगर उनके नुमाइंदे यानी उनके अरकान असेंबली बजट के खिलाफ भी वोट देंगे तब भी पार्लिमानी पार्टी उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत उन्हें डी-सीट कराने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजेगी। और ये बड़ा ही सख्त पैगाम था और इसी वजह से जनाब असद कैसर ने पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर उसकी तरफ बात एक डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात होती है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मौलाना साहब के साथ मुलाकात, जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात और उसके बाद ताकतवरों के साथ मुलाकात के बाद जनाब मोहसिन नकवी साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात खारिज अज़ इल्लत नहीं है। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को आसिफ जरदारी साहब अपना बच्चा मानते हैं, उनको अपना करीबी साथी या अपना बरखुरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात का अंदाज़ा भी है कि मोहसिन नकवी के अंदर इस वक्त वो नहीं कहते मैं नहीं देखती मेरे च मेरा यार बोलता है, तो मोहसिन नकवी दे विच भी मोहसिन नकवी दा यार बोलता है और वो जो है ना यार वो ना सिर्फ तगड़ा है बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। लिहाजा यार बोलता है अगर तो फिर उस यार दी गलते कन भी रखने पैंदे। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को भी ये बात बावर करा दी गई है कि जनाब इसी सिस्टम ने चलना है, इसी कंपनी ने चलना है, लिहाजा इस कंपनी के रास्ते में रोड़े अटकाने की आपने कोशिश नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि अब किसी तरह का कोई राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी। अब आते हैं जनाब उन वजूहात का जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था और मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में तब्दीली आने का टाइम आ गया है और उसकी वजूहात में बहुत ही ज़्यादा जो है ना अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों का बुरे तरीके से एक्सपोज होना है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तरह के इक़दामात एक ही तरह से बार बार किए जाएं और वो तमाम इक़दामात आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाने का सबब बने तो फिर उस कार्रवाई को रोक देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी इन दोनों के दरमियान एक तनाव की कैफियत डेवलप हो गई है, दोनों के दरमियान एक खलीज की कैफियत डेवलप हो गई है और उसकी वजह कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो लिए गए और उसकी बना पर जो जिसे हम कह सकते हैं कि चिढ़ जाना वो हमारे सामने आ रहा है और चिढ़ जाने के नतीजे में जो फैसले हैं वो भी चढ़ाने लायक हो गए हैं। लिहाजा इस सिचुएशन में जो बिग विग्स हैं उनकी तरफ से इस बात का फैसला किया गया है कि यार ये मामलात ऐसे नहीं चलने, बेहतर ये है कि पुराने तरीक़ाकार को ज़रा तब्दील किया जाए और इस मर्तबा एक नई टीम को मैदान में उतारा जाए जो टॉप से बॉटम तक इदारों के अंदर मुकम्मल तौर पर नई तत्हीर करे, एक नई सोच आए और नए अंदाज से, नई सोच से, नई प्लानिंग के साथ चीज़ों को हैंडल किया जाए। और इस मामले में जो माइनस इमरान खान या ऑपरेशन रद्दुल इमरान है
اس کو کسی بھی صورت اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر تیزی آئے گی۔ البتہ اس تبدیلی کے نتیجے میں جو اداروں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی آئے گی، اور اس کمی کے لیے کسی نہ کسی ایک فریق کو کچھ پازیٹیو جیسچرز دینے ہیں۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے اندازہ کریں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ تمام کردار جن سے اسٹیبلشمنٹ جن سے عدلیہ اب چڑ رہی ہے، وہ کردار اگر منظر سے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ پر کوئی نئے لوگ منظر پر آ جائیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر جو جوڈیشری ہے وہ اپنے انداز سے کام کرنے لگے گی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئی ٹیم کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ میدان میں آئے گی، اور اس کا کچھ زیادہ بہتر فوائد ہونے کا امکان ہے۔ لہذا اہم ترین ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عید کے بعد یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عید کے بعد اور بجٹ کے پاس ہونے تک یہ جو سچویشن ہے یہ نہ صرف بدل جائے گی بلکہ نئی اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم میدان میں اتر کر جو ہے وہ کنٹرول کو سنبھال لے گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور ان تبدیلیوں کے کچھ اشارے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔